Musa Traoré aga giri hobe gara kemba tada golli do hobe ga ille kemba tada golli do me lui n'est pas d'ami ada ko yata jamane tun kan yugo sunda ta ko idan nan golli do ma didu koy ho igani gobe France était un pays d'accueil. France n'a donné soit bismillah. France est trop ni tout poubelle gore. Poubelle gore an ho hasen nati. C'est le bannement France libéré ha i meno akentu. Be soin ka una France libéré. France kada sigirantu be suda. Igana tu nanti golli nyanga na nyanga. Anna muda na ho dabari. France ande mana. France ra soro sikimarna. Serebe gani hajul la ngira marna. Serebe gana gani ndira marna nga kamun kata dira marna. Tuano nga kewretu angana daga France tanda ga sanga indali wanda maganti ni nanya munda angana daga France ya gadi nan tillim pa baka ke bani ashigin irande mane angana tilli jamani ya shigin yalla ga na jamani ke shigin dire me kai ko parce que tuano yen serenga kara dinanga serenga hotu dinanga hausa nuti katambilla homundu kebe ga hotu ke ga hangan to hotu angana tanga homundu kebe ga hotu andi gana anta baka shere me manga na demai me Boydatu nanti jaje ni jamani na halle menye. Il est double nationalité, il est nationalité française. Asa len kota ambassade de France non. A été trop mari non ngana tanyi brene français. Il est français. D'accord. Il est double nationalité. D'accord. Il est français jaje. Bon donc jaje le mu kregian to ga halle. Aya garin panam bonno. Bintu sumare. Le mu tumisara. Igu karagi lo le nyagare bane bono le nyugo bane bono le nyugo na gati lo le nyagare bane na jaje ma ko be no ga re ngu tagara ko be no to ko be no ga héritage ngu to mais jaje ga le mebe to France a wujine re mebaka pourquoi parce que di rondi école ndi ni farango école keni mania na soni ka ko ya nanti anga tanga girno go be anga no go ba antatu anga da no go be ga ma wajiba ngana kimo wajiba na kintu jaje da ke koya nanti sollenga na dalla jindi antanya na nyiri agari ya France me France no etagai France ka itinga ga aga sare hôpital nu France aga sare clinique nga France me aga ite France aga na ga krento ga girande hada mare me duna de be ke so silami nda de bushi kyalle ngi duna de benju Makka Medina ada nga sare de be de bunyame jaje da kiya ko ilimunu kuyi nanila koini ya nanti angana parce que modi le menya na sare modi kanyadi hari kumbare kala nyimbengi kadi jaje illa koini le mulku nanti angana bugu dunadi wonna binyimenda ko nanti serebe ga munda na duna kitakara serebe ga munda na lagara kitakara serebe ga munda ni hilli su kitakara mama kiyako bon donc jaje da kiyako ilimununga nanti akan kara akana hutu ara kiaro lemunu ku yimende culture beru lemunu yimende kendi ke nke mere nyakare ngakendi atanke école ato nyane kande silla elle était Miss Mali France l'an 2006 il y a des élections passées c'était elle le meña le mineri da batenga ay kabia so ke yere ibaka wato siri ato nyana mi bunne elle adjoint maire de Montreuil d'accord kimi gabi nyana jaje maka iga place nunga igono wado député ko nyime sasa igoni conseil nu nyai bo ati krangundi nanti kara e pagan jiku akana ladam akana barabandi na burenga akana bara garenga parce que hinu sikanda har mare ma kumbonondi hinu ko sikibe gar har mare ma kumbonondi kottenta baneti non nguna kache ngoleme nene hora kunto kushike konda kinda kati anda kinda anda la to bake hora kuntar akenta ya gari gachetu antai go gachetu hora kuntar e parai ge ni remen hora kuntar jaje da ke ko ile mununga nanti kana ke tanga parce que franchi noir nous il erreur mu la différence na mina kienti ki irakia uti gara mo ko ma France kusola kene France tanjike sina antai gotu anduga lemine la kene 25 ans en France a hajunta yare antini sira ko yimi antiti mi da khara nanti amanya e pitagar
et puis ta digame konni shehega France le minel la kasonga pendant 2 ans 3 ans da wongari tana ko na tinta et puis jajera ko yi nanti uri mani me France soni ko pourquoi ogarire on a manière est-ce qu'on aurait aimé tout ba ora le ko kanu cikindo kara ora do to lanu cikindo kara ora santé de santé nu cikindo kara me ko ka prince jamane ke be yerew manno maga go présenter nanti keni soni ko kale kenka ora no kitten ko ni meni iliu chinois nu iro halle pakistani nu lo halle portugais nu li italien nu li français be suri ho dabari me sonu ko nyanda kusu sama francia bokura makatuna ho da kason kai gon tianga na daga france atanga ta soni ke français mu kati ni soni ke mu angana ho ngar dangi ngara ti wa nyimin soni ko nyanda be su sama francia ati khaman no mahe arogi no hakana na ko nanti man o tamiri mania atina terrain ko bo 2 kilomètres na taga sali ngadi tamudo hilo misidu sikiwadi bitigi nungadi kewadi na togon chogonde tubagadu ala ke hakana nan kita te jamane suga da jamangu me ara parce que wagadu ga kare soni konda menyi francia Guinée Bissau Guinée Conakry Gambie Sénégal Mauritanie Mali soni kon brene ko ade kesu serenga brene France kesu serenta brene Bamako kesu serenta Dakar de ke jamane su serenga brene France donc vagadu gakare soni konda menyi francia ati kenda bari ke kanchigi na ke ka togon chogondi tu wagadu jamane ke togon ne ke nyoga tin wagadu ko an mais wagadu yere anana chugudi et puis dans l'histoire on dit que Mandeng yere créé wagadu de kwanala de Mandeng oui kadem ne Mali Sénégal Mauritanie Burkina ni be créé wagadu de kwanala et pourtant wagadu marako de nani wagadu ambole tanje be Maroc de jidala ye ntara ye d'accord barako be tama na amma sigi yoro soro ma foranye konanya kombiye uyande anka sigi yoro e panna na dugu do la ansekena an sonike o tampi o ton ta gona waga dugu ya o tampi korna waga dugu ya gelli andali wado sinaka sualle ngana ronda sigi me ona ta kebire waga ona ta waga do sinaka koron ta go yere ona waga dugu yere o daga to ko kenta ya no gondi o sa kombina ya konno waga du tare nga konna ndangani a histoire ndi anna daga anna ordinateur ni anna katana hay sina hakebe gadi parce que ora kamonyer do tankare ko so akine ka ko nyer suwa no ga ko so akine anna ke multiplier anda ke ma ora kenya nya waga du oga ta ko waga du ujunu kabi kamo kabi tankabe do jiba seto kabi kenni setana mbani ya tamakenta o se kille ni nyeru o se kille batte ni nyeru manyuga igu ni nyeru manyuga yaru ni nyeru langantun ko ni nyeru kamoy don ne tamuro hilo ado fata koron nakati wagadu na ministre nun ta gondi o ta go développer wagadu me jamal lingenta iba ko no tikka menyi kangente ke wagadu no kamme manyi kangente ke kamme ngana tere kunda ni kangen na bugu nyanga ngame nya bakai ona kangen ko o ko tiro do jaji hana wagadu kake be oga continue dai ke ga wa da ro wagadu wa jaje walla jaje matu bo jaje tike kanchi ki tona to konto konti tu wagadu na kake to konto konti wagadu ora ko jamane su jamango menga hakke be ga franci ito hakke man yoga da kengari be ken ho sire debi su de gume ora ko ay nanti ke gollo wadda bani 2 milliards d'euros gemme kenyi konda kake sigindi jaje suyenga ni hobe on a dabari 93 parce que jaje bire 93 ya on a préfère de faire jaje soit 93 kake ga sikimo bon donc oda ko dibu gumundo jamangumunga na nyila ko na association
na nyilla ko ni volonté nu ngakwa serebe yimbi yimbi jamane monta alla ga hobe bakandi oro kia projet na nyime jaje karana kia projet to maga prefendo maire nundo e député nunda ko inantu o khaba ga halle France ga kan khaba na kebe surondi akada France ga kan khaba na ga demati kebe parce que on va tout gelli tan c'est bon il faut question de tireur sénégalais o mali ti frère tetu ke guerre mondiale ngadi iwa mali tu mali kan